Cubaan. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis, kepisenangan dan sesadapan. Saya ingat saya mau cakap Melayu lah. Sebab kawan saya tadi kumaus sudah, dia sudah pergi, dia balik sudah. Sebab dia bilang kenapa ini English nih. And it is also a good excuse for me because my English is lousy. So I choose to speak in Malay lah. Sebab I think everyone here is, we don't have any non-Malay speaking here. Dr. Jacqueline saya kenal dia lama sudah. Kami sama-sama ni kerja di UMS. I know that she understand and she speak Malay much better than I understand or speak English. So it is fair kalau saya mau cakap Melayu pun. Tapi sebelum itu kan, this is, saya bukan daripada perspektif akademik ya. I'm coming here to share from my own personal experience. Dan saya tengok di Puan Joanna punya Facebook kan, bila dia iklankan ini kan ramailah orang yang marah-marah di sana. Kenapa ini semua yang dijemput ini all academician? We need, saya quote dia punya ayat dan dia it is repeated many times. We need the real people who live that culture. Oh, jadi kami 4 orang ini tidak live the culture kah? That is my question, kan? Dan satu lagi, kita sebenarnya macam mana pun, of course, at the end of the day, we want to get perspective from the people who are really living it. Tapi we all are living it, okay? Tapi kita masih lagi perlukan perspektif akademik. Why? I'm telling you why. Etnik kita ini ada lebih daripada 30 rumpun tahu seluruh Sabah. If you are talking about your personal experience, you live the culture, that is your unique experience based on where kamu punya community come from, kan? Jadi kalau kita semua mau cakap dari segi perspektif, oh, these people live their culture, kita mesti invite dia, they live ke culture yang 30 itu. Tidak. Nobody has the capacity. But academician does. Saya tahu Dr. Jacqueline, saya sudah lama dengan dia sudah memang buat seluruh Sabah ini, dia sudah pergi. And the academic, tugas akademik adalah to compile all these 30 to the diversity and get one common ground. Common ground itu of course tidak mewakili apa yang kita percaya based on our unique experience. Ada setengah tu saya tidak setuju dengan, bukan tidak setuju, tidak ngam juga apa personal experience dengan apa yang telah dibuat oleh Dr. Jacqueline. But I believe that apa yang dirumuskan oleh Dr. Jacqueline ataupun probably Dr. Benedict daripada academic perspektif menghampiri apa yang dapat menyatukan kepelbagaian yang 32 itu. So that is why we need academic people, okay? Dan kita tidak boleh terlalu taksub dengan, oh, I live that experience. Itu introduction, minta puji. Lepas tu mungkin diorang tidak pernah dengar nama saya, kan memanglah. Saya datang daripada community Bunduliwan Ranau. Sebenarnya dalam tradisi keamatan kita, ini I'm not complaining ya. Dr. Benedict jangan pula mengadu dengan Huguan Siau. Kata inilah ini. Nanti kakak saya pun kena juga. I'm not complaining. I'm just telling you the situation. Walaupun komuniti Bunduliwan Ranau, yang majoritinya adalah kombinasi antara Kristian dan Islam, adalah salah satu kelompok yang besar. But actually our personal experience of the keamatan is not very well highlighted at the state level for many years. Saya ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu, we have tadau keketuaan, bukan tadau keamatan. Sehinggalah 80-an. Okey, betul. Keamatan is more specific. Mengemut parai. Mengetuk, you can mengetuk ini. Tapi kami datang daripada this very, happy-go-lucky people. Kan keketuaan is more casual. It is more colloquial. Dia punya impact tu macam, pergi mengetuk-ngetuk ni kan. So memang lama kami ni pergi mengetuk. Kalau tidak percaya dengan keketuaan kan, dengar lagu John Gaisah. No record no bulan 5 keketuaan. I grow up with that song. Not the new tu. I don't have anything against tadau keamatan, but what I'm telling you is I come from that experience, that unique culture, and it is different. We all are different. Now, sekarang ini, sebenarnya Dr. Jacqueline pun sudah rumuskan banyak, Dr. Benedict juga telah rumuskan banyak, the way forward for Unduk Ngadau. Walaupun Dr. Jacqueline ada versi yang berbeza dengan macam mana tradisi keamatan itu muncul dan Unduk Ngadau itu berbanding dengan Dr. Benedict, tapi kalau saya campur-campur tolak tadi kan, I can see the common ground. Kita semua percaya bahawa di tadau keamatan adalah representative untuk semangat indigenous kita.
Yang mana kalau kita pergi daripada grup ke grup tu memang berbeza. Kalau saya tradisi Bunduliwan Dr. Benedict yang tadi ada 7 tu tentang semangat keamatan, yang saya tahu dalam tradisi kami, and this is what I live with. Bapa saya memang amalkan, di kampung kami memang awal, I still remember it. Hold on. I'm trying to get the right word. Maginodab. First is maginodab, and then mitatabang, and then mirurukut, and then maginakan. Dan maginakan itu adalah expression untuk miraramai lah. Maginodab sama-sama pergi tidur di kawasan rumah itu. And then mitatabang, sama-sama mengetuk itu parai. Lepas mitatabang, and then we have maginakan. And daripada mirurukut, everybody, all these family members kan, they bring what they have. Kalau yang ternak ayam, kalau yang wogok lah kan, ikutlah apa tu kan, bawa di sana kumpul banyak-banyak. And that is mirukut-rukut. And the final one is maginakan. Tapi at the end of the day, semangat dia masih sama, walaupun di mana-mana tradisinya. Semangatnya apa? Misempuru dan tanda kesyukuran kepada kinerohingan. Sebab itu kan, saya punya family ini sampai sekarang ni masih lagi. Kami ada every year punya keamatan. Kadang-kadang kami gabung dengan hari raya juga kan. Lepas tu ada yang bising, bulan 5 habis sudahlah keamatan. Saya kata, kenapa pula? Siapa bagi tahu kamu ada keamatan itu ada tempoh luput dia? Mungkin kamu ada masalah mental kan. Keamatan is about mensyukuri nikmat Tuhan kan. Jadi lepas tu dia kata, kamu ni sudah Islam lah, kenapa kamu masih ini? Saya kata keamatan, the spirit of keamatan has nothing to do with religion. It is about macam spirit yang we can adapt to any religion. Bersyukur dalam Islam semua yang maginodab, mitatabang, mirukut-rukut, maginakan, misempuru. Dalam agama Islam ia adalah ajaran yang sangat diangkat. Seperti juga kata Dr. Jacqueline tadi, it is also in the line with the Christianity kan. So kita mesti kita mesti memahami falsafah dasar dia itu kan. Okay, now balik kepada unduk ngadau. Sebab saya tahu semua orang lebih suka tentang unduk ngadau. Sebab kita kata unduk ngadau ini adalah wakilan kepada keamatan, a way forward. Jadi pada saya, berdasarkan telah dibentangkan oleh panel lain tadi, unduk ngadau ini mesti mengangkat 2 semangat. Semangat yang pertama ialah kita kata tadi tanda syukur kita tadi itu kan. Dia mesti menunjukkan kekuatan dia, pengorbanan, kesyukuran kepada bangsa. Dan saya rasa melalui apa yang Dr. Jacqueline, evolusi unduk ngadau itu sehingga sekarang, saya rasa itu telah pun diangkat. Sebab kita sekarang ada community service, dia datang di mana-mana, semua kan kita punya ratu tu. Dan even masa pertandingan pun, they have this community service. Ada yang pergi rumah anak-anak yatim lah begitu apa semua kan. So that is tanda kesyukuran. Giving back to the society. Syukur kepadanya. Okay, itu tiada masalah. Now, the second point is, yang juga telah disebut oleh Dr. Benedict, Dr. Jacqueline, and you can disagree with me on this, but I need a very strong cultural justification. About diversity, unity. Adakah kita punya unduk ngadau mengangkat ini? Sebab kita kata, original unduk ngadau ini adalah untuk mengangkat unity and diversity. Kita ada 40 lebih ni daripada mana-mana ni. Kita lihat, okay, kepada stage punya peragaan sahaja kan. Sekarang ini yang paling hangat sekali di laman media, akhirnya pergi kepada sini. But I'm picking up this example, bukan sebab ini adalah elemen terbesar dalam unduk ngadau. No, I'm just giving an example. The Gong Hedo kan. Sekarang ini ni apa semua ni kan. Hangat diperkatakan, adakah ia cantik adakah ia cantik dan unik pada pandangan saya? Tidak. Jujurlah, tapi I have nothing against it. Kenapa? Because of my personal preference? No. I'm giving you the cultural justification. Kenapa saya kata saya tidak setuju dengan itu? Sebab dia menyalahi unity dan diversity itu. Sebab bila kita ada Gong Hedo kan, yang diperkenalkan pada 90-an, semua seragam, etnik Rungus, saya tahulah sebab saya ada kawan kan, dia malu mau pakai dia punya anu tu. Sebab dia punya tinggur bunga itu tidak dapat dipadankan dengan baju. No, betul, serius. Begitu juga dengan the beautiful, what is the name of the headgear for the clothes, Dr. Jacqueline? Oh, kawan saya puji-puji tu daripada orang putih ni, suka betul. Very elaborative. And also the tinggur manik from the
murutik punya and the tinggur tinggur kayu from the Lundaye. Dan yang paling penting sekali ialah yang ramai orang tidak tahu ialah the signature sunduk from Liwan Ranau. Saya sebenarnya orang Bundo, tapi I grow up in a Liwan community. So saya selalu perasan saya ni orang Liwan Ranau. Tapi itu cantik. Adakah itu semua sekarang ni tidak ada sudah kan? Because of that. So saya kata, a way forward ialah kita mesti mengangkat semula dua semangat itu. And we must revamp this kan? Saya tahu, saya ada berbincang dengan beberapa orang kawan-kawan. Saya kata, kenapa Bang? Dia kata, ini kita mau begini nih sebab ia adalah unik. Itu saja keunikan kita. Kita tidak mau. Satu, saya kata okey, unik. Unik kah? Saya tengok geisha Jepun pun ada juga begitu. Ataupun dalam Star Wars itu kan. Okey, that is fine. That is fine. Katalah kita terima hujah dia unik pun. Okey, fine. Itu membuat dia unik. The problem is, kenapa kita perlu lagi, why we are trying very hard to be unique more than it is necessary. Sebab unduk ngadau itu sendiri sudah unik. Tidak ada unduk ngadau di Sarawak, tidak ada unduk ngadau di Brunei, tidak ada unduk ngadau di Indonesia, tidak ada unduk ngadau di England, saya tahu. Di Arab Saudi memang tidak. Saya baru balik daripada Arab Saudi, memang tidak ada. Saya tidak tahulah kalau di Kepulauan Solomon kan, I have to go and check. But the thing is, it is already unique. Why we want to make it more unique than it should be? Ibaratnya macam, oh saya mau kasih unik lah, kawan anak saya ini mau unik lah. Orang lain semua tindik telinga, tindik hidung, tindik kaki, tindik pusat, tindik sana. Saya mau dia tindik dia punya retina supaya dia unik daripada orang lain. Of course that is unique kan, tapi why you have to do that? Anak kita itu sendiri pun unik sudah. Tiada lagi orang lain yang sama unik dengan anak kita. So that is my view, kan? A way forward for unduk ngadau is first dia mesti mengangkat citra kesukarelaan itu, pengorbanan itu, tanda kesyukuran. Kita punya crown, punya unduk ngadau itu mesti angkat itu. Dan yang kedua, it must represent the diversity. Sebab kalau kita tidak embrace, if we do not embrace the diversity, there is no pisempuruan. Sedangkan kita semua setuju bahawa akhirnya keamatan itu adalah pergi kepada pisempuruan. But if we don't embrace diversity, pisempuruan itu mimpi sajalah. That is my personal view. Thank you very much.